दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से खबर। दार्जिलिंग में केंद्रीय बल द्वारा रूट मार्च निकाला गया। दार्जिलिंग 3 मार्च पश्चिम बंगाल में होने वाली विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राज्य के अन्य जिलों की तरह दार्जिलिंग जिले के विभिन्न स्थानों पर भी केंद्रीय बल द्वारा रूट मार्च निकाला गया। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होने वाली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए राज्य के अन्य जिलों की तरह दार्जिलिंग जिले के विभिन्न स्थानों पर भी केंद्रीय बल द्वारा रूट मार्च की गई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दार्जिलिंग टाउन डीएसपी सरकार उज्जवल सरकार ने बताया कि फिलहाल दार्जिलिंग के 3 विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कंपनी केंद्रीय बल दार्जिलिंग आ चुकी है। दार्जिलिंग पुल बाजार थाना, दार्जिलिंग सदर थाना और बंगला थाना आने वाले दिनों में और भी केंद्रीय बल आएंगे और दार्जिलिंग के अन्य विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों में चुनाव के मद्देनजर रखते हुए गश्ती करेंगे। ইলেকশনের ঘোষণা হওয়ার আগেই আমরা এক কোম্পানি এসএসবি থেকে ফোর্স পেয়েছি, সেন্ট্রাল ফোর্স জামুনিতে ওনারা স্টে করছেন। তো সেখান থেকে আজকে আমাদের অফিসিয়ালি সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে রুট মার্চ শুরু হচ্ছে। আজকে আমরা শুরু করছি সদর থেকে। সদরে যে সমস্ত ভালনারেবল বুথগুলো রয়েছে সেগুলো কভার হবে। আজকেই আরও দুটো থানাতে হবে, আপনার জোর বাংলাতে একটা রুট মার্চ হবে এবং ফুলবাজারে আর একটা রুট মার্চ হবে। আর এখন থেকে কন্টিনিউ এই রুট মার্চগুলো ভালনারেবল বুথগুলোতে চলতে থাকবে। এইসব কি আবার দিনে অন্য ফোর্সটা আসবে স্যার? হ্যাঁ, এরপর তো সম্ভাবনা আছে, অবশ্যই এই ফোর্সে তো হবে না, নিশ্চয়ই আরও ফোর্স আসবে। যত স্ট্রেংথ বেশি আসবে আমরা সেই অনুযায়ী আরও যেগুলো থানা রয়েছে সেই এরিয়াগুলোতেও রুট মার্চ করার প্ল্যান রয়েছে।